ओ आखि खोलिक देख तते देखा कर किए आछंती किए बे मामा दचिया मामा झाड़ा फास्ट टॉक मी देन गो झाड़ा काली मु तते कहितली से काउंटर वाला संग डील फाइनल करे करथिलु मामा ड्यूटी इज ड्यूटी तमें मत गोटे कम देल आ मु नकरी गोटा कौन कथा एक्चुअली कथा कौन है काली संध्या बेले से काउंटर वाला घर को जाइली आ स्त्री की पचारि भाई कौटी अच्छा सी कहला सी बाड़ी पिसा कौटी मद पी पड़ी थो मुझे जानते सी तो मद पद एत पीएनि कहीं 10 वर्ष है सागर बेपार चलती सी सब बेकार कथा माँ कहीं हाथीर देखा दांत अलग आ खाइबा दांत अलग काली देखुनु मु एत समय अपेक्षा कली किंतु तार देखा दर्श मिलला नहीं कुआडे मद पी पड़ता मु राति 2टा 3टा आसी पहुँचली मु मद पी पड़थली ना तू मद पी पड़थलु मत कहला गोपाल मौसा तुम आस्का फोटी टिके दियो चाखिया केमिति कोन टेस्ट अछि अरे मु ताको देई देली पी की पड़िछि जे सकाळ उठी देखला बेलକୁ 10-12टा कुकुर निर्धमता मुंह को चाटियार लागिचंती हमारे गांड में दम नहीं हम किससे कम नहीं गोपाल बाबू आपण एबे जानतु माल जतन आनिया रहबो हम कहि देबे माल पठि देबे आसुजी मामा मामा मो कथाटे सुनो मामा 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 सॉरी मु तुम मिछ कथा कहली मुझे जानती एत निशा हो तुम नेल ए बाड़ी 2-4 बाहर पकड़ मत नौ न मु ते केते बुझेबी से मद पानी पिया नक खाली बेपार ध्यान दे मामा मदपान स्वास्थ्य प्रति हानिकारक तो तुम केते थर कही तू मद ठार दूरे रह आम से बेपार करने अच्छी मद पीवा नुह तो बापा केतर बुझे बुढ़ा बुझिला नहीं बियर बोतल भांगिकी मत बाड़े बातला गोड़ खसगला निज गांडे पशिगला से कहूँ तू बापा भाया हो ना माँ नियंतु नंबर 1 90टा खाली पुरैची मत तुम बुझे कि निजे मत पूछ मामा माँ को पचार सान बाबू मु कहूँ शुण बुढ़ी डेली निपटा न मारे निद हुए आ रविवारिया देखले तो कुआट उड़ी जाए बड़ मोर छोट कथा बाबू दे मु पी दू नहीं मु पीऊची अरे बाबा से मो पे आनी हाँ गोटे थर पिया दे बाड़ी पैसा मुंड खराब करना एथर मैं मद संगे हांडिया भी बिकिया केमिति हांडिया डील फाइनल करने तते आज बाला मुकुंदपुर जावाक पड़िबो आयुष्मान बाबा सचिया एत जल्दी बाहरी गलु हाँ मौसा 200 किलोमीटर जावाक पड़िबो शुण हांडिया पे जाइजो हांडिया विषय डिस्कस करू अलग कौन से झील बो अनाऊनी कि लाइन मारे कथा भाबू ना कहीं गाँ एरिया तीर मारिकी तो गांडी कणा करदे बुझिपारू ओके मौसा मौसा 17 गांडी तीर मारती बाबू रे लास्ट टाइम जो मुझे जाइली से मो गांडी की तीर जोकुला आ मु बुलीगली से आगे बाजीगला तापर अंडा पूरा फाटी जाइए मिल मेकर तकारी कर देछि बाटर खाई जीव बाଳ गाड़ी एति बेला खराब हबार थला हांडिया पीक नाचुटा हांडिया आमर सुंदर पीले लगे मधुर आम हांडिया को आम हांडिया को थरे जीए पीची से दो अखिरी भाषा शोधिची आए से दो अखिरी भाषा शोधिची हाय 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 हाय
ଆମରି ଗାଁରେ ହାଣ୍ଡିଆ ବାଲି ଘଇତା ଘରକୁ ଯିବ ସେ ଚାଲି ବାହା ହେବା କଥା ଶୁଣି ସେ ଖାଲି ଗାଲ ତାର ପଡୁଛି ଲାଲି ଓ ଓ ଓ ଆମ ହାଣ୍ଡିଆ ପରି ହାଣ୍ଡିଆ ନାହିଁ ସାଙ୍ଗରେ ଶୁଖୁଆ ଚଟଣି ପିଇ ଦେଲେ ତାକୁ ସାଇଁ ସାଇଁ ନିଶା ଚଢି ଯିବ ଧାଇ ଧାଇ ହାୟ 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 पीछे पीपल का चरताल तेरा इंतजार करूंगा निशाना होइरे बाड़ी पुसानु गुडा तो घर को मां बन नांती ଅଛନ୍ତି ହେଲେ ମାଇପ ନାହିଁ ए चलो चलो जानू तमे जाळुच बही जाळी दउच ଆରେ ପ୍ରଥମ ତ କୁହ କିଏ କାହା ଉପରକୁ ହାତ ଉଠେଇଲା କଣ ବାଲଟା କହିବି ଗାଁକୁ ପ୍ରଥମ ଥର ଆମ ସାନ ବାବୁ କାଲି ଆସିଥିଲେ ଆଉ ଗାଁରେ ପାଦ ଦଉ ଦଉ ସେ ଟୋକି ତାକୁ ଦି ଜାବଡ଼ା ମାରିଦେଲାନି କାଲି ଯେ ଆସିଲା ତମ ସାନ ବାବୁ ନାଇଁ ସେ ତ ବୋଉ କହିତା ସେ କଣ ପାଇଁ ଟିକେ ଆସିଥିଲେ ଗୋଟେ ହାଣ୍ଡିଆ ଫ୍ୟାକ୍ଟ୍ରି ଖୋଲିବା ପାଇଁ ଆଉ ହାଣ୍ଡିଆ ଫ୍ୟାକ୍ଟ୍ରି ଖୋଲିଲେ କାହା ଲାଭ ହବ ଆମ ଗାଁ ଲୋକଙ୍କର ଲାଭ ହବ ଆରେ ଏକଥା ଆମକୁ ଜଣାଥିଲା ଆମକୁ ଫୁଲ ଆସି କହିଲା ସହରରୁ ଗୋଟେ ବାବୁ ଆସିଛି ଆଉ ସେ ପୁରା ହିଷ୍ଟ୍ରିଆଟା କଣ ଏଇଠି ମୋ କଥା ପଡିଛି ମୁଁ କୋଉଠି ଘଇତା କରିଲି କି ଶୁଣିନି କିନ୍ତୁ ତୋରି ପାଇଁ ଏଇ ସବୁ ହେଇଛି ସେ ବାବୁ ଜଣକ ଆଇଥିଲା ଗାଁରେ ହାଣ୍ଡିଆ ଫ୍ୟାକ୍ଟ୍ରି ଖୋଲିବା ପାଇଁ ତୁ ଜାବଟା ମାରି ସବୁ ବିଗାଡ଼ି ଦେଲୁ ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା ଯଦି ମୋ ପାଇଁ ତମମାନଙ୍କର ଫାଟିଛି ତାହେଲେ ମୁଁ ତାକୁ ଭୁଲ ମାଗିକି ତମ ଫଟାରେ ଅଠା ମାରିଦେବି ଏ ବାବୁ ତତେ ମୁଇଁ ମାରିଥିଲି ବୋଲି ମୋର ଗାଁ ଲୋକ ମୋର ପଛେ ପଡି ଯାଇଛନ୍ କହୁଛନ୍ତି ତାକୁ ଯାଇ ଭୁଲ ମାଗ ସେଥିପାଇଁ ଭୁଲ ମାଗିବା ଯାଇଛୁ ନହେଲେ ମୋ ବାଳ ଯାଉଥିଲା ଆସିବା ପାଇଁ ବାଳରୁ ଆରମ୍ଭ ବାଳରୁ ଶେଷ ମୋ ବାଳ ଦେଖିଲେ ହେବୁ ବେହସ ତୁଇ ସତ କହୁଛୁ ବାବୁ ତୋ ଗାଁ ଲୋକ କହିଦେ ଫ୍ୟାକ୍ଟ୍ରି କାଲି ଚାଲୁ ହବ जानू तमे जाळुच बही जाळी दउच ଯାହା ହଉ ବାବୁ ଆମ ପାଇଁ ଯେମିତି ଗୋଟେ ହାଣ୍ଡିଆ ମେସିନ ଲଗେଇଲ ସେମିତି ତମ ମେସିନ ବି ସତେଜ ରହୁ अरे हणिया बली मोर कुसुन बाली अरे हणिया बली मोर कुसुन बाली ଦେଖିଲେ ବାବୁ ଗାଁ ଲୋକ କେମିତି ଖୁସିରେ ନାଚୁଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଏସବୁ ଆଜି ଖୁସିରେ ନାଚୁଛନ୍ତି ଉପରେ ବାଲା ସବୁବେଳେ ଆପଣଙ୍କର ବଡ କରୁ ଇଜ୍ଜତ ଇଏ ତ ମୋ ବାପାଙ୍କର ସ୍ୱପ୍ନ ଥିଲା ବାପା ଚାହୁଁଥିଲେ ସହରାଞ୍ଚଳରେ ବି ସମସ୍ତେ ହାଣ୍ଡିଆ ପିଅନ୍ତୁ ଆଉ ତମେ ମାନେ ମତେ ସପୋର୍ଟ କଲ ଆମେ ଗାଁ ବାଲା ବସିକି ସମସ୍ତେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛୁ କି ଆପଣଙ୍କୁ କିଛି ଉପହାର ଦବୁ ବୋଲି କୁହନ୍ତୁ ବାବୁ କଣ ଦରକାର ନା ନା ମତେ କିଛି ବି ଦରକାର ନାହିଁ ନା ବାବୁ ଆମର କିଛି ରୁଲ ଅଛି ଆମ କଥା ନ ଶୁଣିଲେ ତୀର ବାହାରିବ ହଁ ବାବୁ ଆମର ରୁଲ ଅଛି ଯଦି ଆମ କଥା ନ ଶୁଣିବ ତ ଗୋଟାଏ ଦିଟା ତୀର ଗାଣ୍ଡରେ ବାଜିବ ମନା କରନି ଭାଇ ଖାଇଯିବ କଣ ଭାଇ ହାଣ୍ଡିଆ ଦରକାର ମତେ ହାଣ୍ଡିଆ ଦରକାର ନାହିଁ ହାଣ୍ଡିଆ ବାଲି ଦରକାର ମାନେ ଆମ ଫୁଲ ହଁ ମୁଁ ତା ଛୁଆର ବାପା ହେବାକୁ ଚାହେଁ ଆପଣ ସତ କହୁଛନ୍ତି ବାବୁ ହଁ ମୁଁ ସତ କହୁଛି ଫୁଲ ଶୁଣିଲୁଟି ବାବୁ କଣ କହୁଛନ୍ତି ବାବୁ ତ ଛୁଆର ବାପା ହେବାକୁ କହୁଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ମୁଁ ତ ତା ଛୁଆର ମା ହେବାକୁ ଚାହୁଁନି କଣ ଆଲତୁ ଫାଲତୁ ଗପୁଛୁ ଆରେ ଏମିତିଆ ସୁନ୍ଦରିଆ ପଇସା ବାଲା ବାପାଟା ତ ଛୁଆକୁ ମିଳିବ ଗୋରା ଛୁଆ ବି ଜନ୍ମ ହବ ହଁ ତମେ ତା ଛୁଆର ମା ହେଇଯାଉନ ବାହା ହେବା କଥା ନ କହିକି ଡାଇରେକ୍ଟ ଛୁଆ କଥା କହୁଛି ମତେ କ୍ଷମା କରିଦେ ବାବୁ ମୁଁ ଭାବୁଥିଲି ଆପଣଙ୍କର ଟିକେ ଗୁଣ ଖରାପ ଅଛି ହେଲେ ଆପଣ ତ ପରଫେକ୍ଟ ହିଷ୍ଟ୍ରି ବାହାରିଲେ ଫୁଲ ମଉସା ଏଇଟା ଆପଣ ଠିକ କଲେନି ମଉସା ମୋ ଭୁଲ ପାଇଁ ତାକୁ ମାରିବା ଭାବୁଥିଲେ ସେ ତ କିଛି ଭୁଲ କରିନି ସେଇଟା ମୋର ଭୁଲ ଥିଲା ମୁଁ ତ ଭଲ ପାଇଲି ତା ସାଙ୍ଗରେ ଦେଖା ତା ଦୋଖରୀ ଭାଷାକୁ ମୁଁ ପ୍ରେମ ବୋଲି ଭାବିନେଲି ହାଣ୍ଡିଆ ବାଲିକି ତ ପାଇଲିନି ହାଣ୍ଡିଆ ଫ୍ୟାକ୍ଟ୍ରି କାହିଁ ଖୋଲା ରହିବ ଆଉ ବାଳ ଥବ ଯେ ସୁନପାପଡ଼ି ଖାଇବ ଆମ ହାଣ୍ଡିଆକୁ ଥରେ ଯିଏ ପିଇଛି ସେ ଦୋଖିରୀ ଭାଷା ଶୋଧିଛି ଆଏ ସେ ଦୋଖିରୀ ଭାଷା ଶୋଧିଛି ହାୟ 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 ହାୟ